kabataan. Jabuan mo lang. JJ! Tao na. Kasama mo ang sarili mo. Ref, penalty na, ref. Penalty na, sorry. Penalty na pala. Lang. Dala ha. Ano ba yan? Para ako atakihin ata dito. Yes. Salang, Klong. Got it! Oh, what a play by Mike. Nice, Mike. Banang may bato. Share. So, malo ka dito. Doon sa shot. Bonus shot for Quarto. Rebound. Is out. Entering to zone. The referee. Ba tayo. Apat na minuto pa yan. 17. Malakas. Nakuha ni Rosbe. Sayang. Natapakan yung guhit. Lapit sa ano. Tulong lang. Wag yung iwan. Tulong lang yung dalawa. Wag yung iwan. Lutang. Nakaklong. Yan po. Matuwas defense apply by the bowlers. 30-43, 3 minutes 50 seconds. Binigay kay Jay. Jay, talong. Jay, sinasa dito. Hold out shot. Bagi. Number 17. Sinira, using the ball. Kay Rosbe. Okay. Foul, set referee. Paul Alvarez. Penalty. No shot, well. Nangaasar na lang sila, wag niya lang ano. Sherwin Surbal, oh. Bakit po yan si Ernie Cross? Sumoy ka magdala ko siya. Naku po, nasa Facebook yan, pre. Tingnan mo na lang, Chong. Kung ano. At tayo nung panahon ni Men. Yun. Ba! Basket by jersey number 1, 3 minutes 24. Say yan, Chong. Lamang po ng 12, 1 dozen. Oh, there's a big foul. Ilan na yan? May kadusin. Ilan na yan? 4 na lang. 1 na lang, masarama. 4 na. Number 19, malakas. Nakuha ni kadusin. Oo. Dala. May papa. Tawid. Easy lang, oh. Easy lang. 3 minutes remaining. Bahago. Wala. Tari. Todo. 10 seconds. Tari. Kadusin. 5 seconds. Tari. 4 seconds shot clock. 4 na segundo na lang. Close. 4 seconds. Ang Batanillas. Sira. Okay, lipat po ang kabilang bola. Anong quarter na Wala, dito? wala. Buti dito, kundi patay. 2 minutes, 35. Abang. Mike, doon sa pila. Jay. Oh, Adjadja move by number 18. Fill time, ha? 3 minutes na. Nasaan na yung tao nyo? Hoy! Nakaklong. Kadusin. Masyad. Gamit ang banda. Yan na. Para! 2 minutes, 10 seconds. 17, 3 points. Malakas pa rin. Dala, Mike. Tawid. Tinawagan na po yung susunod. Jay, ingat ka na, ha? Apat na. Laban sa Tiro Team. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Andun po sa inyo ng figures and two. Kung gusto pa nyo lalong kumanda, magsadya lang po. Sa kanila, sa kasama, may dalawang mga yan. Aba, hoy! Sala, what a pass!
nga lang pumasok. Pwesto, sir. Pwesto, sir. Pahapon. Nasa. Nakabili. Hoy! Ano yun? Tatlo na kayo. 1 minute. Hoy, huwag kayo maglaro! Tatlo na kayo. Bigay sa 19. Inalik sa 17. 17. 3 points attempt. It's an air ball. 1 minute, 15 seconds. 1 na 15. Time out! Tribal. Mukhang kinabahan ang Tribal. 32-46. Boy! Sabi nga pagkandamang. Tatlo na kayo. Hindi na natin. Ayan na naman tayo, eh. No, tapusin natin. 150 na lang. Ha? No. Screen na mo ulit pa rin kasi Cholo dito. Ganun pa din. Patay, patay. Patay oras, ha? Patay muna natin. Dito tayo nagawa ng bola. Basketball. Tagalog. Basketball. Lolo. Gigipato. Walang foul. Boy, boy. Stop, stop! Shoot mo. Last down, last down, last down. Ba, 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 ba! 55 seconds. Wow, tinira! Yan po, si Xiao. Kanina pa dapat nakatago. 40 segundo. Oo, yun, lalabas, Leso! Wow. 35 seconds. 34. 34 seconds. Oh, balik sa kabila, balik sa kabila. Ikot lang, Song, ikot lang. Diretso ko. Yo, tinira! Tapos na naman. Nadi fourth quarter na ba? Kaya pumasok, oh. Fourth quarter na ba? Last na yan. Tapos Fourth quarter na Yes, ba? fourth quarter. 3 points. Nakakadalawa na siya. 17 Hoy, wag niyo seconds. na naman. Ano ba yan? Kamapadang na lang galing siya. Oo, ikot. Okay, ikot lang. Kabila, Jay. 5 seconds. Dito. Wala ko, dito. Shoot. 5. Yeah, boy. Shoot. Oh, congratulations po sa bonus. At pinapati ko lang po sa Tribal. Pre. Nice game, nice game, nice game. Anong pamigay nyo? Parang nabinay ko pa rin. Bakit? Wala ako shoot. Tara na, mami. Uwi na. Ano na? Pakap. Oo, pre. Lord, salamat po sa gabi na panalong binigay niyo naman sa amin. Dahil po sa inyo, kahit na niyo. Win. 1, 2, 3. Win! Win. Nice, nice. Ang galing-galing! Akala, masasayang ang pamasahe ko. Alam mo, Yun lang yung nakantay ko dun eh. 3 points si Michael! Kota eh. Hindi na talaga pumasok. Naka 3 points! Para hindi na masira ang ano. Yan naman na. Hindi, hanggang labas. Maganda eh. Panalo eh. Naka 3 points? Ano? Isang ganun pa eh, no? Pumesto pa ng ganun eh, no? Diyan lang ipapakain. Texas! 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 Texas!
Metro lang ba kayo?